Salamat, Sisi Beth. Ayan, Master JR. Salamat. Ano muna tayo tubig, guys? Ayan, salamat sa nakatambay, guys. 7 million in the house. Malapit na tayo mag-end, guys. Init. Master G, init. Basta magtrabaho, init kayo. Mawawala yung lamig. Mawawala yung lamig, si Beth, no? Pag mainit. Pag mataglamig. Kasi mainit, nagtrabaho, mainit. Master GR, ingat. Salamat sa nakatambay. Ay. Mainit ito. 9 million in the house. Mega love shot. At ayan, 9 people in the house. Mega love shot. Shouty all. And 14 thumbs love. Mega love shot. At ayan, thank you guys. Ang init. Alay. Grabing init. CCMN Labusa. Crazy Jew. Ayan, salamat sa nandito. Si Donna. Mega love shoutout. Yan, si Polar, busy si Polar. Yan, salamat sa nandito, guys. Ingat kayo, guys. Greg and Sarah, mega love shoutout. Ayan, si Dana, mega love shoutout. Si Chrissy, ayan, si MM. Ayan, salamat sa nandito. Mr. GR, ayan. 8 million in the house, mega love shoutout. Ayan. Kapagod. Alay. Ay. Meron kaming kanin. Meron pa kaming ulam. Ayan, may prito kaming ulam, guys. Yan. May munggo kami, guys. Munggo, gulay. Ayan. Munggo lang kami, guys, na may lang talong, alagbati, at saka kangkong. Yan. Ginisa ko lang. Ay, hindi ko siya ginisa. Parang inano ko lang siya. Pinakuluan. Wala siyang mantika. Tapos may prito kami. Yan. Yan yung ulam natin, guys. Mamaya, guys. Kapon to. Tira namin. Kasi kapag magluto ako, guys, 2 araw na namin o 3 araw. Minsan. Mapagod magluto, guys. Tapos magluto pa sa amo. Ayan, 6 million in the house. Kay Gamig love shoutout. Salamat sa nakatambay, guys. Ayan. Ano yan? Isda. Munggo, sisi Esther. Nagpakulo ko ng munggo. Nilagyan ko lang ng loy at tamatis at saka ano ba yan? At saka loy at tamatis at sibuyas. Tapos nilagyan ko talong, lagbati, at saka kangkong, Sir Taurus. Mega shout out. Tapos may pritong isda. Nagprito ko kapon isda. Pritong isda. Yan.